Maliyɛnw an ka foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ ye a bisimila a ka émission préférée sanfɛ espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ espace de vérité min ni an bɛ jamana kodɔnnaw wele mun na faamuyalen don mun ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri o bɛnnen don jamana kɔnɔdenw o bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ togoya min na o hukumu de kɔnɔna la bi an ye an balimakɛ wele Dirisa Mementa Yɛrɛwolo debout sur les remparts o chargé de communication dɔ don n'a fɔra Dirisa Mementa aw b'a a dɔn ni fɛn min ye jamana kanu wilikajɔ cɛsiri ani jamana kungo la jamana actualité ba fɛn fɛn mana kɛ Dirisa Mementa a bɛ a ka hakilinaw di hakilinaw jamana kɔnɔdenw ye a apprécier o ko an ma k'a fɔ Dirisa Mementa ka analyse u nafa ka bon kosɛbɛ ko ni an sera ka to a ka a wele ka na plateau sanfɛ k'a bɛ kɛ sabu ye jamana kɔnɔdenw u bɛ kunnafoni jɛlen sɔrɔ o de kama an ye Dirisa Mementa an y'a wele bi an n'a bɛna si ka baro kɛ nka sani ka kuma di ale ma an bɛ foli lase an ka sponsor bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ minnu fana bɛ ka an lajɛ mun bɛ ka an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka daminɛ Facebook la ka taa groupe WhatsApp la fo an ka chaîne YouTube fana sanfɛ an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma ani an ka radio partenaires an bɛ Bama Dramera fo ale ye émission in kanubagaba ye ale ye émission sponsor dɔ ye sponsor min a bɛ san 2 bɔ Bama Dramera a bɛ ka émission ye a bɛ ka sponsoriser an bɛ Bama Dramera fo ka taa se agent de voyage Al Omora mɔgɔw ma ani boisson énergétique Iber fo ka se Moussar Douceur fana ma an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye an kanubagaw ani an lamɛnbagaw ani entreprise ABK Solar maw panneau ani lampadaire u bɛ olu de fɛrɛ an y'a fɔ aw ye ni maa min mago bɛ u la a bɛ se ka weleli kɛ 79 11 73 16 ABK Solar maw ni aw sera u fɛ a bɛ panneau jɔlen sɔrɔ ani batterie ɲɛnamaw fo ka se lampadaire ma a bɛ o ɲɛnamaw sɔrɔ yen an bɛ to nin émission kelen kɔnɔna la ka foli lase an ka Serifukɛ sɛgɛnbali ɲinanbali ma kabako furatigi Serifukɛ min a ye layidu ta an ye k'a fɔ kalo kalo a bɛ sara kelen d'a ma an ka don furu la foyi ma kɛ ni kanu tɛ an ye a ladɔn ni fura min sababu la n'o ye a ka kabako fura ye kabako fura in fana a bɛ ka kabako kɛ ka sabu kɛ a ye fura min di an ma yan an y'a di maaw ma maaw ye fura in ta o ye jaabi min di an ma u ko ala ta kɔfɛ ko fura in k'a ka ɲi kosɛbɛ an b'a fɔ ni maa min mako bɛ Serifukɛ ka fura la kabako fura in na a bɛ se ka weleli kɛ 78 78 03 03 an ka taa an ka conseiller fan fɛ sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka don émission kɔnɔna la o tuma an ka se an yɛrɛ la an tun bɛ farajiw ka mara kɔnɔ i balo kun ye mun ye i na kun ye mun ye école karamɔgɔ o ye mɔgɔ min a kan ka bonya jamana kɔnɔ dalen bɛ ko kelen min na o ye ala ye kelen ye siga t'a la n dalen b'o la ala ye maa min ci ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma n'o ye ala kira ye sallallahu alayhi wa sallam fɛn o fɛn diɲɛna n'a gɛlɛyara ni sigi ka kuma sɛbɛ sɛbɛ nana an dalen b'a la k'o bi nɔgɔya an ka bɛn de ye duniya dibaraso ye solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko a bɛ ɲagami ala k'an kisi k'an tanga o ma an tɛ se ka Maliyɛnw an ka bi espace de vérité kɛnɛ kan thème saba ɲɔgɔnna bɛ an bolo thème min nafa ka bon kosɛbɛ an ka thème fɔlɔ o ye an ka ministre de la défense ye et des anciens combattants son excellence n'a fɔra ko son excellence dɔrɔn aw ka se ka dɔn colonel Sadio Kamara a ye voyage dɔ kɛ dɔgɔkun kɔnɔna la ka taa Irisi jamana kan Irisiw ka capitale ba kɔnɔna la ni an bɛ yen wele ko Moscou Irisiw ka yɔrɔ la Moscou a taara Moscou ye bon a tagalen ye a ye discours dɔ kɛ discours min jamana kɔnɔden caman ye a kuma ɲini an fɛ ko olu y'a mɛn Sadio taara ye komi a ye kumakan min fɔ u ma a faamu kosɛbɛ kumakan in fana jamana kɔnɔdenw ma a lasɔrɔ n ko a y'o to ma n bɛ maa sɔrɔ maa min ale ka baara tɛ dɔwɛrɛ foyi ye
transition ka ko tenten ka a ɲadɔn surtout information mun bɛ yen information nationale ani internationale a bɛ olu maîtriser kosɛbɛ Dirisa Mementa bɛna a da don Sadio ka discours la Sadio tagalen Irisi jamana kan a ye discours min teni Irisi jamana kan a discours africain bɛɛ lajɛlen ye a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye media défense min ye nin ka fɔ kosɛbɛ ka sabu kɛ a ka discours ye Irisi jamana kan an da don la an ka thème filanan na an ka thème filanan an bɛna an da don fɛn min na o ye an ka jamana marabagaw n'o ye gouvernement de la transition ye kunu u ye communiqué min kɔnɔna la ko Faransi tagali Barikani tagali min kɛra ko u y'a mɛn k'u y'a mɛn u y'a faamu fana o communiqué kɔnɔna la an bɛna an da don jamana marabagaw ka communiqué fana la ka se ka an da don o la aw ka se ka faamali sɔrɔ u ka communiqué la ni an bɔra o communiqué kɔnɔna la an ka thème sabanan o ye min ye ani communiqué bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na Faransi ka force min tun bɛ yan ka daminɛ Serval la ka bɔ Serval la ka taa Takuba la ka na Barikani na u ye caman falen ni caman kɛ san 9 a résultat kɛra mun de ye u gɛnna bi u taara Niger yala u tagalen min filɛ nin ye bi o bɛna kɛ sababu ye terrorisme ka ban wa soit an ka mun de kɛ ka sigi kɛ Faransi kɔnɔ min bɛ se ka to an bɛ kisi Faransi kɔlɔlɔ ma hali bi nin de bɛna kɛ an ka thème sabanan ye an bɛna an da don min na bi ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye a ka se ka faamali sɔrɔ a la n b'a fɔ aw ye toujours maa min bɛ an bolo o ye Dirisa Mementa ye Yɛrɛwolo debout sur les remparts o chargé de communication dɔ don Dirisa Mementa kodɔn min b'a la kalan min b'a la faamuyali min b'a la jamana kanu min b'a la o dogolen tɛ aw si la émission in a y'a commenté a y'a partagé a ka a aimé ka sabu kɛ les grandes révélations a b'o sɔrɔ a kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Sadio ka discours kɔnɔna ye a bɛ révélation baw sɔrɔ a kɔnɔ bi a y'a sigi a ka a tulo majɔ a y'a bisimila a ka émission préférée sanfɛ espace de vérité Dirisa i ni ɲantuma alhamdulillah Sidibe kɔni baasi la alhamdulillah an bɛ Ala tanu an bɛ filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ani minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ an lamɛn émission ninnu sɔrɔ radio fɛ ka lamɛn an bɛ u bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fo ka Ala fo k'a tanu kosɛbɛ ka sɔli kira kan ka bangebagaw fo Sidibe ka aw fo kosɛbɛ ka Mali in bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ ye acte de poser pour que ka se ka jamana in se nin niveau la kunu bi hali sini an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo Sidibe Dirisa Mementa u tulo b'i ka folikan na an y'o de fɔ n ko maa mun bɛ an lamɛn kuma dɔw bɛ yen olu bɛnnen tɛ an da plateau in sanfɛ ka sabu kɛ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw bɛ an lamɛn kodɔnnaw de bɛ an lamɛn jamana kanubagaw de bɛ an lamɛn o de kama n y'a fɔ aw ye ko don o don an bɛ a tɛntɛn ka na ni maaw ye maa mun hakili sigilen don mun ka kodɔn ka bon kosɛbɛ Dirisa an y'i wele ka na an y'a mɛn k'a fɔ ko an ka ministre de la défense n'o ye colonel Sadio Kamara ye k'a taara Irisi jamana kan anw kɔni kɛ n ye photo sɔrɔ u ye photo ci an ma u ye video dɔ fana ci an ma an ye video lamɛn mais an ma fa jamana kɔnɔden kɛra maa caman ye mun ye n wele Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ k'olu bɛ k'a ye ko diɲɛ bɛɛ bɛ k'a fɔ ko Sadio discours min kɛ Irisi jamana kan k'a discours nafa ka bon kojugu ko tiɲɛ yɛrɛ la ko africain bɛɛ mago k'a ka se nin ministère de la défense ɲɔgɔnnaw ma ne ko n ko n bɛ maa sɔrɔ maa min bɛ se ka na ka ɲɛfɔli kɛ aw ka se ka faamali sɔrɔ a la Dirisa n b'a fɛ k'a dɔn Sadio tagara Irisi jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moscou tagalen ye discours min fɔra discours bolila mun ni mun de kan hakilina jumɛn de bɛ Sadio la hali bi ka an ka armée ka sankɔrɔta merci Sidibe i folen kɔfɛ ka Sadio fo kosɛbɛ ka colonel Duru in bɛɛ lajɛlen fo à la tête le silencieux le libérateur Assimi Goïta ka fo ka équipe bɛɛ lajɛlen fo ka gouvernement fana fo kosɛbɛ d'abord Sadio ye kuma min fɔ yan'an ka nɔ la il est très important mɔgɔw k'a dɔn Sadio taara kun min na Irisi jamana kan détail dɔw bɛ yen nɔ an b'an pan olu kunna mais n'i ye Sadio ka rang jateminɛ Sadio ye ministre ye ministre min fana don a ɲɛsinnen don défense ma c'est-à-dire jamana lakana walima mɔgɔ min kan ka jamana kɛlɛ ko mɔgɔ min b'o kunna a ɲɛsinnen don ma jamana bɛ kɛlɛ la Sadio ye n t'a tago fɔlɔ ye a delila ka taga ka kɔrɔ a nana ni minɛn dɔw ye donc en hakili la n'i y'olu dama fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn i kan k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ min n'a Irisi nin waati na a bɛ ɲɛnakala la hali bi hali bi kɛ parce que fɛn dɔ ni fɛn dɔ bɛ taga ni ɲɔgɔn ye seli la n'i ye fini san mɔgɔ i bɛ sabara sa oui voilà ni samara sanna dɔw la yɛrɛ a tigi mago bɛ jɔ fugulan yɛrɛ la voilà donc fɛn dɔ ni fɛn dɔ bɛ taga ni ɲɔgɔn ye olu ko bɛ sen na ni Ala sɔnna ma hakili la Sadio yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi Sadio a nisɔndiyalen don kosɛbɛ nisɔndiyalen don
parce que an ye kibaruya minnu sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ ko Sadio famana ni ɲɔgɔn nisɔndiya ma nin y'a sigi bɔli ye fɔlɔ quoi hali a famana ni ɲɔgɔn a nisɔndiya bɔlen irisi jamana kan voilà on a l'impression que c'est-à-dire k'a to yen nɔ yɛrɛ quoi tellement que a nisɔndiyalen kɔnɔ on avait l'impression que Poutine tun ye Russie intérim d'a ma waatinin kɔnɔ quoi parce que a wasalen tun dɔ ye a bɛ ka yala a sago la voilà donc ça veut dire que a ye fɛn sɔrɔ fɛn fɔra a ye a ye fɛn faamu min bɛ se ka jamana in nafa alhamdulillah donc an b'an sigi n'a ye k'a fɔ ni Sadio nana n bɛna fɛn dɔ fɔ mɔgɔw k'u hakili to a la kosɛbɛ jugu bɛ sen kɔrɔ jugu bɛna essayer ka mɔgɔw piéger n y'a ye déjà u commencera ka armement dɔw ni fɛn dɔw citer ko Sadio taara a bɛ na ni nin ye Sadio bɛ na ni minɛn min ye Sadio de b'a dɔn sinon fɛn fɛn bilara réseau sanfɛ o si tɛ tiɲɛ o bɛɛ ye nkalon bon n t'a fɔ k'a bɛɛ ye nkalon mais mɔgɔ k'u farati parce que souvent dɔw b'a dabɔ ka Mali lagosi n'a ye i m'a faamu u b'a dɔn cɔ ko Sadio ma taga ni minɛn san donc maintenant u b'o minɛn bila sisan ka mɔgɔw la fɛn n'a ye quoi ka mɔgɔw su k'a fɔ non a bɛ na nin de parce que u yɛrɛ b'a dɔn Sadio tɛ na donc comme ça pour que ni Sadio nana ni minɛn min u bɛ se k'o minɛn lagosi cogo min na k'a fɔ ayi m'a ye Sadio y'an bluff de k'a bɛ taga nin de san mais a nana nin de alors que Sadio dun m'o fɔ alors que Sadio m'o fɔ olu ye olu yɛrɛ de taara u ka kɛlɛ stratégie don quoi donc mɔgɔw k'u méfier a la kosɛbɛ an k'a to ni Sadio nana ni minɛn min ye a taara o de san mais en attendant k'a fɔ ko voilà mɔgɔ k'u méfier a la kosɛbɛ parce que après avion ko in na an y'a ye mɔgɔ dɔw nana fɔ a fɔra n ye ko Sadio bɛ na nin kɛ a fɔra n ye ko Sadio bɛ na kɛra n ko est ce que aw y'a mɛn Sadio da k'a bɛ na nin ye ou bien gouvernement dɔw bɛ yen u y'a mɛn min da wa a m'a fɔ gouvernement voilà donc ni jugu bɛ fɛ k'i kɛlɛ a bɛ se ka kɔn i ɲɛ c'est comme si u to ka dabɔ a kama ka communiqué dɔw bila i n'a fɔ ngalon communiqué dɔw bila pour que mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni mɔgɔw b'u lamɛn ni mɔgɔw dalen don la olu k'o communiqué in partage ou bien olu k'o communiqué in ta k'a kalan après u tila ka bɔ tuguni k'a fɔ ko ja ko communiqué yɛrɛ tun tɛ tiɲɛ donc pour que aw k'a ka crédibilité perdu donc u b'o jeu kɛ mɔgɔw k'u hakili to o la kosɛbɛ Sadio taara Russie Sadio ye discours in kɛ août kalo tile 16 le 16 août d'abord n'i ye Sadio ta ka discours in ta i bɛ ɲininkali fɔlɔ kɛ yen de comment est-ce que mɔgɔ min 2019 an kɔrɔ a tun tɛ politique kɔnɔ 2019 an kɔrɔ a tun bɛ terrain de kan a bɛ kɛlɛ de la cɛncɛn fuga sanfɛ 2022 u ka taga nin discours sugu kɛ tantɔ quoi a diya ma kamana gan dɛ a bɛ mɔgɔ kamana gan quoi parce que a discours min kɛ c'est comme si quelqu'un qui est mɔgɔ min n'a bɛ géopolitique kɔnɔ a mɛnna quoi a bɛ géopolitique kɔnɔ a b'a dɔn a b'a maîtriser quoi i y'a n'a bɛ kuma i b'a dɔn k'a fɔ parce que Sadio ye discours min kɛ i bɛ se ka tila ka taga tilayɔrɔ saba c'est à dire a ye hakililajigi kɛ n'o ye rappel ye i m'a faamu ensuite a ye dénonciation kɛ ensuite min kan ka kɛ a y'o fana fɔ et puis a ye kuma ninnu caman ta k'a bakuruba fɔ ka ɲɛsin farafinna ma ani tubabu ni ɲɔgɔn cɛ relation bɛ cogo min na ka tila ka Mali ta ka Mali kɛ exemple ye donc ani Mali ni Russie ɲɔgɔn cogo min na quoi a da donna ninnu bɛɛ lajɛlen na surtout Sadio ka kuma daminɛ na min diyara ne ye kosɛbɛ Sadio ye Macron jaabi Emmanuel Macron vous savez Emmanuel Macron ye farafinna bɛɛ dɔgɔya a ka discours dɔ senfɛ et puis a nana kɛ farafinna de i ma fili kuma in taara fɔ Sénégal ko anw tɛ se ka bɔ c'est à dire farafinna ka sɛgɛn tɛ se ka ban quoi parce que farafinna yan nɔ i b'a sɔrɔ muso kelen bɛ den 7 sɔrɔ Allahu Akbar an bɛ se an ka sɛgɛn bɛ se ka ban cogo di donc ko fɔ an ka dɔ bɔ den 7 la non a y'a nɛni a nana farafinna nani fo farafinna Sadio y'a ka kuma daminɛ fɔlɔ ka o kumaba minnu n'olu nani ninnu kɛra dɛ Sadio taara daminɛ foyi o jɔra sisan dɛ u bɛ fɛ k'a yira diɲɛ na Faransi n'a ɲɔgɔn jamana quoi c'est à dire tubabu minnu bɛ yen ni olu ma farafin filɛ foyi k'u bɛ fɛ k'a yira diɲɛ na i n'a fɔ ni anw ka caya bɛ problème dɔ lase farafinna ma diɲɛ ma quoi ko gɛlɛya dɔ bɛ diɲɛ na pour que o gɛlɛya in dɔ kana fara a kan ko anw kana caya anw kana den sɔrɔ quoi ça peut pas marcher k'o tɛ se ka kɛ i m'a faamu et puis Sadio ka discours in n'i ye tariku ta i b'a ye Haile Selassie Éthiopie Haile Selassie Bob Marley y'a ka discours min reprend a ka war kɔnɔna la guerre kɔnɔna la discours in fɔ a b'a fɔ anglais la dɔw tila ka traduit kana français na Alpha Blondy a traduit français na o discours min kɛra Nations Unies na ensuite Mobutu delila ka discours dɔ kɛ Nations Unies na o y'a sɔrɔ Portugal tun bɛ fɛ ka France filɛ ne ka min ɲɔgɔn kan na Portugal tun bɛ k'o ɲɔgɔn kɛ Congo la Mobutu y'a discours sugu dɔ kɛ o don a ye discours dɔ kɛ n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ Mobutu ka binni a juba caman bɔra yen i m'a faamu ensuite a bɛ hakili jigin Mohamed Kadhafi colonel Kadhafi don min na Nations Unies charte ta k'a fara Nations Unies tribune sanfɛ ensuite an n'an ka premier ministre don min na a y'a fɔ ko la France nous a abandonné en plein vol Ala ka nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ k'a yɛrɛ Sadio ka nin discours in kan ka bila annales kɔnɔna la
n'a fama parce que a y'a rappelu kɛ fɔlɔ k'a yira k'a fɔ ko farafinw bɛ ninnu bolo togo minnu na i m'a fama diɲɛ bɛ niveau min na bi farafina minɛlen don togo min na ça peut pas continuer i m'a fama k'a fɔ ko anw de kɛlen don ni gɛlɛya b'u kan waati min na u bɛ na anw fɛ fɛn fɛn ka di u b'a kɛ ensuite anw kan ka taga bolo min na u bɛ na ko minnu dicter anw kun et surtout an ka farafina jɛkulu minnu bɛ yan n'o ye CEDEAO n'a ɲɔgɔnna ninnu ye a yira k'a fɔ ko ni tubabuw b'u taw kɛ ko ni par exemple Union européenne sisan ni olu b'u ka décision ta ko CEDEAO ka décision foyi ti olu influencer CEDEAO t'olu influencer CEDEAO mɔgɔw t'olu influencer mais n'a fɔra ko CEDEAO ka décision ta i b'a ye k'a fɔ ko kɔfɛmɔgɔw de ka décision minɛ an ka décision influencer an ka décision bɛ ta ka bɛn ni kɔfɛmɔgɔw ka laɲini siga t'o la ko ça peut pas marcher a ko surtout ko Mali ye exemple frappant o la parce que u ye Mali u ye gɛrɛntɛ da Mali kan i m'a faamu ka embargo d'an kan ka tila k'an ka wariw fɛn diyagoya la quoi ko o injustice le Mali est bien placé pour que ka nin kuma fɔ quoi et puis ka tila k'a yira tuguni k'a fɔ ko pour que an ka bɔ ninnu bolo ko an ka fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔba minnu kun bɛ yen n'o ye indépendance ɲini hakilila min kun b'o la n'o ye ka farafina bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko bɛ ɲini ka kɛ sogo ye mɔgɔw bolo quoi tellement que ni ye CEDEAO ta ka Faransi ka taabolo ta ka africaine ta ka Union africaine ta i b'a ye k'a fɔ ko farafina ka fara ɲɔgɔn a bɛ ɲini ka kɛ sogo ye mɔgɔw bolo quoi parce que tellement que don o don a yɔrɔ bɛ ka janya et puis a yira k'a fɔ ko tant que n'an ma segin ka na o ma i m'a faamu farafin k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kɛ man di ka comment dirais la ka se tubabu la donc ko o dun tɛ se ka kɛ ko gɛlɛyaba min bɛ yen bi siraba min bɛ yen bi n'an kan k'o ta ni o ye gɛlɛya farafin kan ni farafina sera k'o gɛlɛya ko surmonter ko an bɛ tɛmɛ mɔgɔ ninnu kan o ye jumɛn c'est à dire farafina ka se k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma c'est à dire waati dɔ la n'a fɔra ko farafina k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko président dɔrɔn de ko non non peuple yɛrɛ b'a la i m'a faamu peuple k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔrɔn farafinw ka commencer k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔrɔn i b'a ye sanfɛmɔgɔw b'a su diyagoya parce que président hali n'a mana politique sira fɛ a tɛ se ka to yen nɔ ni politique tɛ i m'a faamu hali ni i nana fanga la a bɛ se niveau sugu dɔ la diyagoya a bɛ taga élection na donc i mago bɛ peuple la donc ni peuple ye sira min ta diyagoya don ɲɛmɔgɔw bɛ o sira ta i m'a faamu donc ni peuple y'a Union africaine faamu ka unité faamu i b'a ye ɲɛmɔgɔw bɛ o sira ta ka continuer a tila ka yira tuguni k'a fɔ ko fɛn min ye Mali ye a ko hali n'a sɔrɔ ni Faransi bɛ na waati min na ni o ye cervelle a yira fɔlɔ k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ Sahel kɔnɔ fɔlɔ ko Faransi n'a ɲɔgɔn jamana ninnu de nɔ don olu de taara Libi ci ko gɛlɛya de b'an kan Sadio ni fɔ a ye ni ko de si la olu de taara Libi ci o gɛlɛya de b'an kan donc ko hali n'a sɔrɔ ni cervelle bɛ na waati min na ko n'u sera ka terroriste ninnu fara faga dɔɔni komi k'u na don ko fo bi ko ka bɔ cervelle la ka kɛ Barkhane ye ka kɛ MINUSMA ye ka na ETEM na ka na ECAP la ko an bɛ yɔrɔ min na n'a fɛ ko fo ninnu bɛɛ tila ka na c'est à dire ko f'u nana embouteillage créer Mali kɔnɔ jama cayara i b'a dɔn n'i ko embouteillage ya dɔrɔn i b'a faamu cogo min na i b'a dɔn embouteillage bɛ n'a fɔ sisan nɔ n'i taara sirabadaw la sisan nɔ quoi i b'a sɔrɔ tellement que ni mobili cayara fo mobili bɛ ɲɔgɔn bali ka boli quoi non seulement mobili bɛ ɲɔgɔn bali ka boli force cayara u sumaya donc par fini mɔgɔ si tɛ se ka taga yɔrɔ la tuguni donc ko force cayara fo ka na embouteillage créer par fini nafa foyi t'u la bilen u tɛ ka foyi kɛ i m'a faamu Sadio ka discours kɔnɔna la et puis non seulement ma dɔw ma u tila k'u yɛlɛma k'u ɲɛsin anw de ma au lieu ko k'anw dɛmɛ anw ka bɔ u tila k'u yɛlɛma tuguni k'u ɲɛsin anw ma fo ka essayer ka anw bali ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ sisan mais Sadio a ye Faransi lamɔla nin na dɛ et puis a ye kuma dɔ fɔ kuma min n'a bɛ mɔgɔ caman jaabi parce que mɔgɔ caman b'a fɔ non u bɛ ka bɔ u bɛ Rusiw de ka influence kɔnɔ u bɛ ninnu de ka influence kɔnɔ Sadio ko diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi ko mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ man kan farafinw yɛrɛ man kan tɛ ka jɛn n'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de b'a sigilen to a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra bloc o bloc ye k'e de b'a fɔ farafinw ma ko taa nin sira fɛ walima taa nin sira fɛ a kɛra Mali o a kɛra farafina jamana ko anw de kan k'a dɔn an yɛrɛ ye ba min nafa ka bon an yɛrɛ ma ka taa o sira fɛ mais maa man kan tɛ k'i sigi et puis a ye nin fɔ Irisi de maa man kan tɛ k'i sigi k'a fɔ a ye taa nin fɛ non k'o banna o tɛ kɛ quoi anw de bɛ an taga yɔrɔ ɲini ka tila ka taga an yɔrɔ la et surtout a y'a yira k'a fɔ ko le fait que ninnu nana embouteillage créer Mali kɔnɔ o tɛ se ka se ka foyi kɛ u kan ka an dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ u y'a yɛlɛma k'a kɛ u bɛ don an juguya la ko o de y'a to Mali ɲɛmɔgɔw y'u ka responsabilité ta premièrement jamana taasira k'a falen anw bɛ ka taasira min ta k'o taasira in k'o falen filanan ye jumɛn fɛn min ye baarakɛɲɔgɔn ye jɛɲɔgɔn ko k'o falen ka partenaire falen a ye Faransi fɛngɛ o la sa dɛ i m'a faamu donc an ye tagasira falen an ye partenaire falen ensuite
Sadio a yira k'a fɔ ko ani Russie ni ɲɔgɔn cɛ bolo di ɲɔgɔn ma non k'a bɛ yɔrɔ min na bi k'a ka di trop k'a ka di yɔrɔnin min ma to makɔrɔn tɔɔrɔ ni yɔrɔnin tɛ bɛn makɔrɔn ma koyi yɔrɔnin bɛ makɔrɔn tɔɔrɔ kosɛbɛ parce que kunu ɲɛ b'a la Faransi bɔtɔla Gao u taara u ka capitaine dɔ ɲininka quoi ko est-ce que k'a ni Russie ka sɔrɔdasiw delila ka ɲɔgɔn ye k'a to Mali la ko awɔ ko an k'u delila k'ale ye dɔ ye Ansongo ko mais ko ale min ye Ansongo quoi ko mɔgɔw b'a fɔ cogo min na k'a yɛrɛ ti ten yɛrɛ ko marifa ɲanama t'a bolo ko dumuni t'a bolo ko ala bɛ taa yala ka don mɔgɔ de kan ko ka dumuni ɲini ko dun quoi français dɔ de nin fɔ Faransi comment u ka barika ni ɲɛmɔgɔ dɔ quoi mais est-ce que a hakili ka ɲi non traumatisé len de don k'ale ni Russie dɔ ɲɔgɔn ye k'ale ni Russie sɔrɔdasi dɔ ye ɲɔgɔn ye quoi ko mɔgɔ bɛ k'u bila yɔrɔ min na k'u yɛrɛ tɛ yɛrɛ ko kɔngɔ b'a la hali dumuni yɛrɛ ko fo k'u taa dumuni de ɲini mɔgɔ k'o bolo ko marifa ɲanama t'u la équipement ɲanama t'u la k'a ye cogo yɛrɛ man ɲi o bɛɛ ka olu bɛ ka siran ko nin de bɛna olu remplacer pourtant olu dun bɛ ka siran olu de nalen ɲɛ dɛ alors que Sadio y'a fɔ ye ko ani Russie ka partenariat vraiment k'a kɛra jɛɲɔgɔn min n'a ye Mali nafa a ye hakili jigin kɛ depuis 1961 waatiw la ka URSS to sen na an ye jɛɲɔgɔn minnu kɛ kɔnɔna na ka tila ka na an ye jɛɲɔgɔn minnu kɛ sisan nɔ ka tila ka na da don fana kɔnɔna la quoi ka yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la a fisayara Mali ma bon a fisayara Russie fana ma et puis bonya b'a kɔnɔ dɛ bonya de b'a kɔnɔ ko non bonya b'a kɔnɔ partenariat gagnant tɛ bonya b'a kɔnɔna la Mali b'a ta sɔrɔ a kɔnɔna la Mali ti diyagoya ka don sira fɛ quoi oui i m'a faamu donc a ka discours kɔnɔna la a ye nin kumaba ninnu fɔ k'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi c'est-à-dire Faransi tɛ tuguni quoi i m'a faamu an tilal'o la Faransi tɛ an tilal'o la quoi i m'a faamu c'est-à-dire an tɛ kɛ jamana ye bilen ou bien an tɛ kɛ continent bilen ko continent min dɔ bɛ sigilen to yen fɛ yɔrɔ jan fɛ ko k'a fɔ a y'a kɛ tan parce que olu ka nafa b'a la et puis ko fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ ka bɛn ni anw ka peuple ka intérêt de oui ka valeur dɔ faso dɔw ma i n'a fɔ ninnu jamanadenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ min na an na bi cogoya min na jamanadenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ min na a bɛ kɛ ka ɲɛsin o de ma mais ko mɔgɔ si parce que ko fɔlɔ k'u tun b'a kɛ o i m'a faamu ko u tun bɛ an ka a discours kɔnɔna na a b'a fɔ discours dɔ kɔnɔ dɛ ko an ka président caman bɛ yen au lieu que jamana nafolo min bɛ jamana kɔnɔ k'u k'a ta k'a kɛ ka jamanadenw ka ɲɛtaa labaara k'u t'o kɛ dɛ k'u bɛ nafolo in de ta sisan nɔ k'a kɛ ka tubabu ka mandiya ɲini oui o la an ka pétrole n'an ka sanu n'an ka fɛn minnu b'an bolo dɛ u b'o dayɛlɛ tubabu walasa ka tubabu ka mandiya ɲini o jamanadenw kɔni bɛ to gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen na wa ni président min fana ko i bɛ n'i ka jamanadenw ka intérêt ɲini u b'u sigilen to yɔrɔ jan fɛ k'a fɔ ko ordre d'e ma e k'a dɔn ta k'a bɔtɔ non ko fo mɔgɔw k'a bila u kunna k'a fɔ k'o fana an t'o tile la bilen donc Faransi ko kɔni Faransi k'a bila a kunna k'a fɔ ko Mali ye sira min ta ayiwa ni Faransi bɛ se ka taa gɛrɛminɛni kɔni ta ka taa delili kɛ don dɔ la a bɛ se ka to kɛ sinon pour le moment an taara mais nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an y'a ye Faransi ye ne va de kɛ Mali la yan résultat jamana kɔnɔden fanba ko vraiment ko résultat ko ma wasa n'a ye an dun y'a ye sisan bon k'u ka sɔrɔdasi laban minnu tun bɛ ko olu bɔra Mali kɔnɔ sisan ko olu taara est ce que Faransi tagalen min filɛ nin ye sisan nin bɛna kɛ sababu ye k'an lafiya nin bɛ terrorisme nin bɛ dɔ b'a b'a kɛ cogo mais e hakilina jumɛn ye Faransi ka tagali kan Barkhane ka départ kan bon n'i ko ko Faransi tagara ka tila ka terrorisme ko kuma fɔ est ce que a bɛna lafiya c'est comme si ni mɔgɔ min y'a ta ten c'est comme si halisa o tigi ma terroriste yɛrɛ ye quoi Faransi de ye terroriste ye Faransi Dre o jalakiliba ye dɛ terrorisme bɛ yen mais terroriste tɛ yen t'a dɔn ni kuma bɛ faamu terrorisme o ye kɛwale ɲɛ quoi mais k'a fɔ ko ninnu de b'a kɛ u ka mɔgɔ minnu yira k'olu b'a kɛ olu t'a kɛbagaw Faransi de y'a kɛbaga ye Sidibe u ka tagali la a n'an ka mɔgɔ ye Nations Unies fɛn min don Nations Unies na n bɛna misaliya dɔ d'i ma exemple concret dɔ d'i ma pour que k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Faransi de ye terroriste ye ko depuis 1941 fo ka na se 1940 fo bi u b'a la olu de bɛ attentat ni fɛnw bɛɛ kɛ fan kelen fɛ Sidibe i b'a dɔn ne min bɛ ka kuma fɛ i b'a dɔn ne bangera ka bɛn don min ma nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka na kuma fɔ i b'a dɔn ne bangera ka bɛn don min b'a dɔn Faransiw ka ministre de la défense dɔ tun bɛ yen nɔ ko Ernu ale démissionné la le 20 septembre 1985 ne bangera o don 20 septembre a démissionné ka da kun min kan i b'a dɔn u ka service de renseignement c'est-à-dire u ka ministre de la défense tun bɛ ka essai nucléaire dɔ kɛ ji dɔ la quoi maintenant Greenpeace olu de wulila sisan nɔ k'a fɔ ko u bɛ ka taga nin essai nucléaire min kɛ k'a man ɲi nature ma a man ɲi ji ma a man ɲi fɛnw ma a bɛ ka jilafɛnw tiɲɛ a bɛ mɔgɔw banna a bɛ fɛnw don ta donc olu wulila k'a fɔ ko faut que nin ko in ka jɔ maintenant pour que ka olu bagabaga ou bien k'olu faga ko in ka jɔ u ye mun kɛ o Erni min bɛ yen avec en complicité avec u ka service de renseignement minnu bɛ kɔ kan olu de ye attentat labɛn Greenpeace ka bateau kama ka agent 3 bila olu ka taga bombe don Greenpeace ka bateau la
o bateau explosera parce que ko olu kun bɛ fɛ k'u bagabaga dɔrɔn de quoi mais malheureusement pour journaliste kelen sara la o journaliste salen a la a affaire wulilen a y'a sɔrɔ ministre min kun bɛ yen nɔ o ko ale tɛ fɛn kalama la premier ministre min kun bɛ yen o ko ale tɛ fɛn kalama donc affaire de wulila k'a gɛn fo ka taga jɔ heure la k'a fɔ ko attentat in ale yɛrɛ de ye mɔgɔw bila k'a kɛ Greenpeace contrôle la donc a obligera ka démissionner o don o b'a yira k'a fɔ ko France de bɛ attentat ninnu kɛ u ka baara dɔ bɛ u ka baara dɔ quoi u b'a to k'a dɔn kosɛbɛ u ka baara dɔ c'est à dire ni France bɛ taga yɔrɔ min na oui i b'a dɔn u bɛ taga ni groupe damadɔ de bɛ taga sɔrɔdasi minnu bɛ taga ani service de renseignement mɔgɔ minnu bɛ taga ani diplomate minnu bɛ taga ani journaliste minnu bɛ taga nin jɛkulu naani a bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔ kelen de la a bɛɛ y'u ka renseignement mɔgɔ de ye quoi service secret mɔgɔ olu de b'u tila nin naani bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ taga journaliste sira fɛ u bɛ taga sɔrɔdasiw ka sira fɛ u bɛ taga diplomate ka sira fɛ i m'a faamu donc n'o olu sera sisan nɔ quoi donc olu de bɛ saliku fɛn fɛn bɛ duguma olu de b'a bɛɛ kɛ terroriste formeli olu de b'a kɛ ka marifa d'u ma olu de b'a kɛ ka information ta k'a d'u ma olu de b'a kɛ ka tila ka sur le plan diplomatique ka ngalonbaw ni fɛnw tigɛ olu de b'a kɛ i m'a faamu olu yɛrɛ de b'a kɛ et puis u tila k'a fɔ u ma d'aw ma dɛ u tila k'a fɔ tuguni ko olu tagalen Vietnam ko olu taara sɔrɔ parce que Mali ni Vietnam bɛɛ kun c'était la même chose quoi an bɛɛ kun bɛ ka kɛlɛ kɛ ka indépendance de nɔfɛ donc k'u selen yen nɔ pour que ka ninnu bali u kana se ka yɛrɛma hɔrɔn sɔrɔ k'a filɛ k'u ye mun kɛ u ka service de comment dire la agent secret minnu bɛ yen nɔ olu taara jateminɛ Vietnam sisan ko olu y'a ye k'a fɔ ko siya dɔw bɛ yen nɔ n'olu sera k'olu lamuroti ka bila tɔw la ko kɛlɛ bɛ sɔn ka ɲɛ u bolo quoi et puis i b'a dɔn agent min fɔ ka fara kan i b'a dɔn ko ala ma gɛlɛ ale bolo ale b'a ɲɛdɔn ayi a b'a ɲɛdɔn tɛ dɛ ko ale sera k'a kɛ ala ma gɛlɛ ale bolo quoi ale sera ka o Vietnam ko o siya lamonter k'o bila tɔ contrôle la k'ala ma gɛlɛ ale bolo et puis ka tila ka marifaw ni fɛnw ɲini ka d'o ma et puis i b'a dɔn ko olu kun b'o financer cogo min na i b'a dɔn opium drogue ko Faransi service secret de bɛ ka nin fɔ tan hɛn ko Faransi sɔrɔdasi minnu kun bɛ yen k'u kun bɛ trafic de drogue de kɛ ka opium de feere o wari sisan nɔ ko k'o don armement na ka na di Vietnamien tɔ ninnu ma walasa u ka ninnu kɛlɛ quoi u ye min kɛ Biafra n'u ye min kɛ yen fɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ quoi i m'a faamu donc vu tout ça n'u nana min kɛ Mali la donc c'est même pas la peine k'a fɔ ko terroriste quoi i m'a faamu Faransi dɔrɔn de bɛ yan o yɛrɛ bolo Faransi de bɛ yan o de non Faransi de bɛ yen terroriste tɛ yen n'u tagabolo de quoi oui i m'a faamu c'est à dire n'u bɛ fɛ ka c'est à dire olu filɛ nin vous savez a bɛna fɔ u man kekun kosɛbɛ quoi dilanni hakili t'u la quoi olu bɛ se fɛn fɛn na o ye ka tiɲɛni kɛ pour que ka se k'u mɔgɔw sɔrɔ yen nɔ ka soit ka rebelle dɔ wuli ou bien ka terroriste dɔ créer yan fɛ ou bien ka insécurité fɛ u bɛ se o fɛn ninnu dɔrɔn de la à part ça u tɛ se dɔwɛrɛ la quoi donc maintenant n'i ko ko Faransi taara sisan nɔ ko est ce que mɔgɔ man kan tɛ ka sara ou bien terroriste non c'est à dire ni Faransi taara sisan nɔ quoi c'est comme si terroriste de taara i b'a faamu non seulement terroriste taara et puis n'u bɛ yan nɔ u sigilen don u bɛ nin kelen o kelen kɛ n'u taara a bɛɛ lajɛlen kɛlɛ bɛ gɛlɛya u ma i m'a faamu parce que ka Faransi sɔrɔdasiw to yan n'i ye lettre min cira Nations Unies ma n'i y'a lajɛ a lettre min tila ka taga tilayɔrɔ 3 ɲɔgɔn i m'a faamu d'abord u bi comment dire la ka Faransi to yan a kun bɛ sanfɛla fɛ o kuma an ka espace aérien violeli min kɛ o kuma b'a kɔnɔna la filanan jumɛn b'a kɔnɔna na tuguni ensuite o kun bɛ an ka avion yɛrɛ bɛ boli minnu kɛ o kun bɛ bagabaga minnu ni fɛn minnu ta ka provocation min ta ka ɲɛsin an ka avion ma o kuma o b'a kɔnɔna na sabanan ye jumɛn ani u bɛ baara minnu kɛ ka ɲɛsin terroriste ninnu dɛmɛni ma o bɛɛ b'a kɔnɔ quoi donc Mali marabaaw bɛ k'a fɔ ko dalu jɔlen b'u bolo min b'a yira k'a fɔ Faransi bɛ ka terroriste a ye Faransi yɛrɛ y'a yira ko dalu min fɔra ko dalu jɔlen don parce que Faransi yɛrɛ ye dalu in sɛbɛntiya parce que premièrement Mali ye lettre ci Nations Unies na k'a fɔ ko Faransi kun b'anw fɛ yan k'a daminɛ nin waati na ka taga nin waati na premièrement u ye vol illégal kɛ k'an ka espace aérien survoler de façon illégale u y'o kɛ filanan ye jumɛn u y'an ka avion u y'olu harceler sabanan ye jumɛn an y'u ye k'a fɔ k'u bɛ ka terroriste dɛmɛ u bɛ marifa di terroriste ma nka kuma fɔlen Faransi jaabi jumɛn di Faransi m'a fɔ ko ayi k'an m'a kɛ dɛ ko non an ka sɔrɔdasiw sara Mali la nin man kan tɛ ka fɔ anw ma mais est ce que a fɔra de k'a ka sɔrɔdasiw ma sa Mali la non mɔgɔ m'o fɔ an ma s'o yɔrɔ ma quoi et puis pour que ka u yɛrɛ tila k'a fɔ parce que u yɛrɛ de Faransi yɛrɛ de kɔsana Barkhane de communiqué kɛ ko ale ka avion ye ko Talata ye k'olu ye opération dɔ kɛ ça c'est a y'a sɔrɔ ordre t'u bolo ka opération kɛ a bila a y'a sɔrɔ olu ka retraite fɛn Mali yɛrɛ ko k'u ka taga sans délai i m'a faamu donc Faransi kun yamaruya tɛ Faransi bolo bilen a k'a ka avion pan Mali la tuguni quoi i m'a faamu donc u ye Faransi ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛ u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ a kɔnɔna la quoi vous savez pour la première fois anw fɛ an ka Afrique de l'Ouest na yan nɔ farafin jamana dɔ ka Faransi wele bɔgɔ jenini kan
Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye. Mali marabagaw ta kabako don. Et puis a kɛra togo togo la Mali bɛ gagner. Nin ko in na a kɛra sira o sira ka Mali bɛ gagner. Mun na n b'a f'i ye. Premièrement, Mali ye conseil de sécurité saisi ko ka réunion d'urgence kɛ. Maintenant a bɛ se ka kɛ ko Mali tɛ membre permanent, membre non permanent tɛ. Donc Mali kan ka tɛmɛ membre permanent dɔ fɛ n'o ye dossier porté o la conseil de sécurité bɛ se ka réunion kɛ ou bien o tɛ réunion kɛ. I m'a faamu wa? N'o kɛra o ye cas fɔlɔ ye. Cas filanan ye jumɛn? O fɛn o pays permanent min bɛ yen ou bien o non permanent min bɛ yen jamana ta in cɛla n'o dɔ ye dossier dossier porté i m'a faamu a bɛ se ka kɛ réunion d'urgence bɛ kɛ mais résolution dɔ bɛ ta comme droit de veto bɛ Faransi bolo Faransi bɛ se k'a ka droit de veto utiliser à contre la résolution contre la k'a fɔ ko résolution tɛ ta comme droit de veto bolo bɛ se ka kɛ mais n'i ye nin fɛn fɛn ta c'est le Mali qui va gagner. Premièrement nin kɛra tribunal Mali bolo et diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko aujourd'hui voici ce que la France fait en Afrique. Fɔlɔ de mɔgɔ tun b'a mɛn de journaliste dɔw b'a fɔ mais qu'un état un état ka preuve bɛɛ fara ɲɔgɔn ka taa Nations Unies ka tabali kan. Diɲɛ bɛɛ ka dɔn mɔgɔ minnu nana an dɛmɛ 9 ans après a résultat kɛra nin. Et à travers à partir de là la France va chuter. Oui. La France va chuter. Oui. Il m'a faamu. Diɲɛ bɛɛ bɛna ye k'a fɔ France bɛ nin de kɛ France bɛ nin de kɛ France bɛ nin de kɛ. Vous savez pourquoi? N'i ye France halisa autorité ma sɔn ka kuma i b'a dɔn min do i b'a dɔn parce que lettre kɔnɔna na Abdoulaye Diop y'a sɛbɛn ko preuve wɛrɛw b'an bolo preuve minnu an tɛna minnu yira. Donc France c'est-à-dire an nana ni dalu min ye nin tɛ dalu bɛɛ ye. Nin t'a bɛɛ. Dalu tɔw bɛ an bolo. N'a ko kɛra sɛbɛn. Voilà a tɔ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ Nations Unies conseil de sécurité la an b'a tɔw da tabali kan. O bɛ mɔgɔ siran dɛ. Donc c'est comme si ni ye France wele de tribunal de la sisan. I m'a faamu wa? Donc ni France wele tribunal la c'est comme si diɲɛ mɔgɔ de ye bɛna taga audience suit sisan. Oui, bɛɛ ka dɔn France. Bɛɛ bɛna dɔn nin sen fɛ diɲɛ vous savez à un niveau olu bɛɛ b'a dɔn déjà o France bɛ min kɛ o. I m'a faamu wa? Mais hali français minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu t'a kalama olu bɛna bɔ a kalama. Farafin minnu bɛ yen n'olu t'a kalama olu bɛna bɔ a kalama. C'est-à-dire diɲɛ olu yɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka yaala mɔgɔw da diɲɛ kan ka fonctionner ta diɲɛ kan ka fonctionner ta olu bɛna yɛrɛ bɛna obligé ka bila devant les faits accomplis. Donc France ka marge de manœuvre bɛna dɔgɔya. Donc France bɛna essayer cette fois-ci ka don justificatif de kɔnɔna la ka to k'a ye k'a yɛrɛ lajɛya et puis à partir de là o France kelen bɛ se ka t'i jɔ jamana jumɛn ma k'a bɛ droit ko kuma fɔ ye. Non fo ka diɲɛ kɛ min a tɛ se tuguni nin y'a bannen de. I m'a faamu wa? N'o kɛra a victoire ma yɔrɔ ye jumɛn tuguni an bɛ kɛ sababu ye ka farafinna bɛɛ protéger tuguni ni France yera farafin jamana o jamana kan c'est comme si carré kɔnɔ n'a dɔnna k'e ye zo ye n'i donna mɔgɔ ka salon kɔnɔ dɔrɔn a bɛ bɔ a bolo k'a fɔ denmisɛnnin ka taa da so. Mana ye gere min na dɔrɔn a bɛ kɛ problème ye. Ayi n'i donna so kɔnɔ dɔrɔn i b'a ye dutigi bɛ k'i dɛn k'a fɔ a ka denmisɛnnin dɔ ye ko taa da sɔgɔ. Donc ni France taara yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛna girin k'a ka daw sɔgɔ fɔlɔ ni France ka se. Oui parce que victoire dɔ ye farafinna bolo. A lakodɔnna ni juguya ni tiɲɛni ye. Voilà. Oui. A yirala k'a fɔ nin ye. A victoire belebeleba jumɛn a bɛ Mali bila à l'abri. I m'a faamu wa? Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko France kun ka min labɛn Mali la. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni France taara min b'a kɔnɔ. France ye min labɛn ko n'a taara k'a bɛna kɛ Mali contre la. An ka jamana ɲɛmɔgɔ filɛ nin ye ka taa ta k'a da conseil de sécurité tabali sanfɛ. O la ni France taara hali ni kala ye Mali wɔsi diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ko France de nɔ don. Non tiɲɛ la mɔgɔw bɛ min fɔ yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la. C'est comme si Suba a sukili cira a kɔnɔ quoi. Oui. I m'a faamu wa? A yirala ka ban k'a fɔ France de nin labɛn et puis cicogo tɛ min na quoi. Ka taga preuve bɛɛ da conseil de France yɛrɛ tɛ se ka min sɔsɔ. Ni fɛn kɛra o jamana kan tuguni jɔn bɛ wele? France don. Donc ça veut dire vous savez ko in kɛlen ni sisan cɛ France yɛrɛ autorités dabali bannen don. U t'a dɔn Mali sera ka nin intelligence sɔrɔ cogo min na quoi. Ka se ka nin k'u la. Et puis surtout u t'a dɔn Mali sera ka nin courage sɔrɔ cogo min na quoi. Nin jɛra France kan dɛ. I m'a faamu wa? C'est comme si fɛn Sidibe e filɛ nin ye yan nɔ sisan nɔ quoi. E ka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko e bɛ yan nɔ e bɛ communication kɛ. I m'a faamu wa? Dɔ ka taga e ka communication kolon dɔ preuve da conférence kɛnɛba dɔ ka ye. Kana nin exemple ta kan. Ayi kana nin exemple ta kan. Ko nin ye lagosi de. N'o kɛra baarakɛɲɔgɔn bɛɛ b'a fɔ an bolo k'a bɛ baara min na a to la. Ja nin de y'a ka baara ye. Nin ye lebu ye dɛ. A ka jugu lebu ye quoi. C'est-à-dire n bɛna kuma kelen f'i ye nin bɛ dɔ bɔ France ka rang mondial yɛrɛ la quoi. Politique mɔgɔ minnu bɛ yen a bɛ jouer ka carrière kan. Oui. Entreprise minnu bɛ yen
a bɛ jouer ka marché sɔrɔ ka farafina hali diɲɛ fan tɔ fɛ oui parce que mɔgɔ a bɛ mɔgɔ kɔnɔ dɔrɔn avec ça Afrique jamana tɔ la jaabi jɔ a bɛ mɔgɔ kɔnɔ dɔrɔn non Mali ye jamana fɛ o tɛ koyi jamana belebeleba minnu bɛ yen n'u bɛ taa bin mɔgɔw kan u bɛ tɛmɛ ni sira dɔw de ye ka taa bin mɔgɔw kan o tɛ se ka wuli dɔrɔn ka taga par exemple Amérique bɛ taga bin Saddam kan don min na k'u ye fɛn dɔ de inventé ko arme de destruction massive bɛ Saddam bolo u y'o de inventé ka taa bin Saddam kan u bɛ taa bin Kadhafi kan don min na u ye mun fɔ ko Kadhafi ko a bɛna na joli bɔ Benghazi carré kɔnɔna na donc ko ka taga mɔgɔw protéger donc u bɛ taga n'o sira de ye quoi u tɛ se ka wuli ten ka taga ten quoi donc o sira n'o datugura ta olu y'u su kili de cili o kɔnɔ. de nin bɛ kɛ sababu ye Faransi a bɛ problème sɔrɔ Afrique parce que Afrique bɛɛ de bɛ nin ɲama da Afrique dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ de la quoi parce que nation à partir de là a kɛra conseil de sécurité o a kɛra comment dire Nations Unies secrétaire u obligé don ka fɛn dɔ kɛ quoi i m'a faamu parce que n'olu ma fɛn dɔ kɛ olu bɛ se ka taga fɔ cogo di désormais ko karisa bɛ tan nin jamana in bɛ tan nin jamana in bɛ tan dalu bangelen olu pendant que u bɛ ka taga ni farafina président CPI la France président filɛ France filɛ ni a tɛgɛ taara bɔrɔ kɔnɔ preuve filɛ fɔlɔ ta i b'a dɔn a différence tun ye min ye ni kɛlɛ kun banna de par exemple ni Biafra ta ninnu ni Vietnam ta ninnu Algérie ta ninnu ni kɛlɛ banna de san caman kɔfɛ de bɛɛ ɲinɛnen i b'a fɔ ko bɛɛ ɲinɛnen voilà bɛɛ ɲinɛnen u bɛ sɔrɔ ka documentaire bɔ o y'a sɔrɔ minnu y'a kɛ olu tɛ yen bilen donc u b'a fɔ bon vraiment France bɛ excuse présenter ni jamana na i n'a fɔ Rwanda ta filɛ ni cogo min na France bɛ excuse présenter Algérie ta France bɛ excuse présenter mais à chaud ka président yɛrɛ to a ma taa diɲɛ o to yen waati min na o ma taga yɔrɔ si fɔ hali ko yɛrɛ ma ban fɔlɔ ka taga preuve bɛɛ da tabali kan diɲɛ bɛ k'a fɔ k'u bɛ terrorisme min kɛlɛ k'a fɔ ko jamana dɔw bɛ yen k'a bɛ ka terrorisme dɛmɛ a filɛ nin bangelen don preuve filɛ c'est nin b'a to n ko a bɛ farafina jamana tɔw yɛrɛ kisi hali terrorisme ma siga yɛrɛ to la o bɛ kisi m'a faamu parce que fɔlɔ e ka jateminɛ kɛ yanni u ka lagalagatɔw bɛ t'u sigi mɔgɔw da la ko experts quoi u bɛ taga tubabu dɔw ta ka t'u sigi ka na u fɔ ɲagalen don ko experts olu bɛ t'u sigi bon pour que terrorisme min filɛ nin ye a b'a dɔn a source ye min ye parce que yuruguyurugu bɛ aw ka jamana ninnu kan parce que gouvernance kɛcogo man ɲi kosɛbɛ donc o la n'o kɛra France bɛ tunu ko kɔnɔna la quoi c'est vrai yuruguyurugu bɛ yen gouvernance kɛcogo bɛ yen mais France de bɛ ninnu dilan ka taa n'a ye jamanaw kan donc maintenant o dalen filɛ nin ye kɛnɛ ka diɲɛ bɛɛ o la sisan ni terrorisme yɛrɛ yɔrɔ min na an bɛ taa ɲini de midi à 14h ayi non a yɔrɔ dɔnnen don k'i bɛ ɲanakala fɔlɔ de à partir de là n'a fɔra ko terrorisme bɛ jamana o jamana a jamanadenw bɛ taga mɔgɔ fɔlɔ min ɲini u t'a lajɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ ni français dɔ bɛ yan fɔlɔ ni français dɔ bɛ yan nɔ dɔrɔn donc an k'ale minɛ an k'ale kɛ donc nin ye France mago salen farafinna nin y'a mago salen hali diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc maintenant u bɛ k'a essayer k'u b'o de dilan sisan i m'a faamu wa ne kɔni bɛ ka miiri de sisan France bɛna essayer ka samara jɔsi minnu ni fɛn minnu kɛ Mali nɔfɛ quoi Mali mana tila ka ban France bɛ na min kɛ pour que ka se ka Mali sɔrɔ tuguni ka Mali sɔrɔ tɛ dɛ pour que nin ko in bɛ se ka jɔ quoi parce que u yɛrɛ bɛ k'a ɲini bi u sonn'u bolo la ko in ka jɔ quoi mais ɲɔ tɛ solution na non mais solution jumɛn parce que an ka jamana marabaa ninnu kelen don sisan nɔ u tɛ kuma Faransi fɛ quoi u to ka to Faransi yɛrɛ bolo ko hali téléphone ci tɛ bilen a so ka sira tɛ Makɔrɔna u tɛ ɲɔgɔn et puis i b'a dɔn o ye fɛn ci don min na cɛ non mɔgɔw an ka jamana ɲɛmɔgɔw sanama o ma nɔgɔn u géopolitique la u fɔrɔlen don sisan u b'a dɔn c'est à dire militaire ninnu bɛ politique dɔn cogoya min na position t'a dɔn i b'a dɔn n'o de faamu a filɛ CEDEAO wo France wo u n'u dɛmɛbaa bɛɛ u ye mun fɔ ko Assimi est illégitime u ye nin fɔ minɛ et illégal ko jamanadenw t'a fɛ wa k'a tɛ sariya kɔnɔ donc ni jamanadenw tɛ mɔgɔ min fɛ ko jamanadenw t'a fɛ a tɛ sariya kɔnɔ normalement farafinna jamana ɲɛmɔgɔ tɔ man kan tɛ ka hali gɛrɛ o tigi la o de la i b'a ye ni CEDEAO ka fɛn na n'an ka mɔgɔw kun taara ni huis clos daminɛna u b'an ka mɔgɔw labɔ parce que jusqu'à présent an ka mɔgɔw tɛ se ka siéger CEDEAO fɛ parce que ko nous sommes illégal et illégitime mais u bɛ ka boli ka na dɔɔni Macky Sall nana yan quoi an bɛ lettre ci don min na Nations Unies na don min na yanni o lettre ka ci mun kɛra on a attendu à ce que Macky Sall de kana an fɛ yan nɔ fɔlɔ donc ni Macky Sall nana Mali la c'est une reconnaissance internationale de la transition an na kodɔnnen don militaire ninnu na kodɔnnen don parce que Macky Sall ye Union africaine de ɲɛmɔgɔ ye donc ni Union africaine ɲɛmɔgɔ nana i fɛ o ye reconnaissance internationale ye o b'a yira ko diɲɛ bɛɛ ye lakodɔn bi aw de ye Mali président ye an sɔnna Macky Sall y'a ka minɛnw cɛ ka taga dɔrɔn ala Mali jugu labila anw y'a faamu ka ban Macky Sall y'a ka minɛnw cɛ ka taga dɔrɔn d'accord Mali ɲɛmɔgɔ minnu yɛrɛ ko na diɲɛ bɛɛ fɛ bon olu de ko France ko tan
parce que n'a kuma kɛ ni lettre kun cira avant l'arrivée de Macky Sall, France kun b'a jaabi dɔrɔn non ben c'est un pouvoir illégal issu de coup d'état, illégal, illégitime. Voilà, mɔgɔ tɛ ninnu lamɛn, mɔgɔ tɛ ninnu lamɛn, mɔgɔ yɛrɛ ma sɔn la. Mais Macky Sall, l'Union africaine a déjà reconnu que Assimi est le président du Mali. Donc qu'on a mis fois avec mine, tiens nyama ben yokoro, vous connaîtrons les lettres des Nations Unies là. Donc illégal ni illégitime. On va tuer les Français quoi. On te retrouve la blé. Yeah. Donc et puis aye sur nazu blue là quoi. C'est la première fois ngaye. Barkan ba ka réponse ka dana. France ambassadeur mimbe o ba ka réponse ka dana. Otinyo kalama re. Otinyo kalama. Otinyo kalama bébé ka kuma ni ka niveau. Agara buruba chile quoi. Bébé ka kuma ni ka niveau quoi. Bet tourner no bet jaoule no quoi parce que vous savez ça va énormément peser sur eux. Histoire qu'on a là, ça va peser sur eux. Politiquement, ça va peser sur eux. Économiquement, ça va peser sur eux. Il m'a fait moi. Parce que Nations Unies, c'est qu'il y a tout fait un bec. On faut ni. Terrorisme, quoi. Non, Nations Unies, c'est ça. Il m'a fait moi. Ni Nations, ça dit, non, Mali pour un diamant, c'est comme si vous nous profitez à ni fait. Nations Unies, il y a qu'on a qu'à nettoyer quoi. On le son France ka ko ba je on ko parce que ni ada Nations Unies ma buru fi o dati donu kuma sukula oui sinon o be ameno o be ka rapport ke de la ka nto me ko rapport la parce que o ti fa ni fo quoi ni chien flo parce que ni fo le mani uma donc o na obligé c'est ça non quoi Nations Unies rep na obligé ça ka segi kana mina yere kono quoi et puis Mali kangarda ko Nations Unies charte yere de ko jamana ni mo do ko ka bu ko do kila donc légitime défense là il sait ka il sait qu'il est protégé. Aya ngoro into entry. Anga dans Nations Unies plainte ma quoi mais légitime de défense ko ya ngoro into ma ne bola ngoto quoi. Sérieux. Ngoto ça ay sa kelege même ma bro diri. Ay sérieux la mesa. Diro roni ka to ça. Ne ko ne bola ngoro ni. La mesa. Ni sama be mo nya kana sara ngomi nya sa. Yoro nya fa ngo kuma infora ka so Macky Sall le bora no dro wen ko yenge. Oui. Kana nya ko kuma infora ka Sadio to Russie. Ça doit être ici avec la communication avec téléphone par téléphone. Bon, en attendant, il y a un niveau là, il y a besoin de donc même quand il y a besoin de. Et puis, oui, Koroira. Mali Koroira lettre minchira Nations Unies qu'on a là. Oui, message d'ochi. Oui, message mais. Anye fin ira ko français ake. Ou ira ka fa ko c'est grâce aux équipements maliens. Anye français na. Ça veut dire que aw munu yala la mana ka fa premièrement, donc faut bibina. Moi même malien. Moi même malien. Moi bamulu accent ngake ni yorenga kosobe moi bamulu dalu fembe soro France contre la anya keni mina mun kera dalu akara minute mina abe ayera ka mina yake ko grâce aux équipements équipement musoro akara mina akara minute mina akara do mununa alu ka drone joli minke gosi kuna ka tam minke ya beke lettre konna ka ci a drone photo be yen a fembe a immatriculation équipement unde na ni ka yira ka fo avion munun donna illégalement avion donné munu munkera a fora piloter ka joya ay bangi jo ay se ka ba ka transpondeur fa sa nyabila o bere détaillé ba ko na la quoi non ni on ni tient pour moi message do ka nyeshi il faut l'armée monte en puissance message do ka nyeshi do ma antena munun to fo oui message do ka nyeshi do ma antena munun to fo et puis message do ka nyeshi ali français ma quoi message do ka nyasi français ma ko non armée tablo ka mbi ngalo haramo message do ka nyasi français ma ka yira la ka fa ko e bi se ka korobo de mais ni ka légitime défensif mo ko koroj me keleto peut-être mo ro de femme akunde ka yira tigla nete sra inye ani français bi ameka français de jabita awo mina bi bolo mina tibolo tel ko nete sra inye a ma fiye ko dugutigi ta ka dugu ko me ko te shini na ko sebe donen do kele la ibara al demsena la kele la bebe sira mo mi ba do min tata dabla ala iba bugo ka bi fembe kala me na wulo kele no fu la ba bi bulanya o de message ira to do la quoi abisa ka ke na jai nta do ni ara min kada we jena o daw yera la ni fanga min kada we jena o daw yera la mais na sira mama tasra ko koroj me tasra li te folo de ko pour que ga yira ko ne te ka sira enya quoi parce que quelle victoire folle du mais quelle là il quelle que ñoko ikana saka iti sira nya quoi we victoire folle de quoi we victoire folle we ka force folle quoi parce que ni sira na mo nya doron we défaite talé folle quoi
ibara fo banana ko ni fari kalfa ala la ka bolu ko oui ka bolu oui ima fo ma mais ali anga chokorobo ba fo bozu chokorobo ba fo ko nubu nana nega hadi mo ma o ba jate mina folo ko na jaga gele ko ouais abe sawo jajode front num che woro front num kan nega hadi i jaga jode o tu so ngwa nega hadi ci to se nya dama abe bolu do ba mina mais ne ba jite diri front de chen yo quoi mais ça dit jajo ile ça ne be jajo ile ke front num be baje ça c'est kiote quoi d'accord tiens tiens mais appelé kuna ka fo ko oui sadre ka se ki nye joy kele ga nyogo nyana ka jabi sadre we ode chabi damne follow de quoi donc ni o ke mo la tigi ba do ka fo ko non parce que otina na se na 22 millions de maliens ka be fa non te fait et puis en sera niveau de la c'est non ou Thomas Sankara kuma me fo o kuma de be sena quoi ode tien quoi il m'a fait moi tuer Thomas Sankara demain il y aura des milliers de Thomas Sankara la partie où la mort nous vaincront et ga jetemne Asimia for domina G5 Sahel ka oui minga visio conférence là Asimia for domina ko Macron à partir d'aujourd'hui Mali tim maraina fa ibi fa ka trum nable wallahi eni ka sora siketi se ka taka sigi ka chef d'état major particulier se ka ta o sigi ka kolo Mali kun ka sora ne me Mali président ne sora si ne takala fo bi adu nyoma kele o chimi foray no ko Asimi mai ima fama Asimi de Mali problème fo ka nga Asimi boy anto la mungera Premier ministre mata fo ko France là nous a abandonné en plein vol oui anto la mungera wati mno buka tiri ko kwa kunyesha mungera Abla Job mata fo ko oui Abla Job mata u bla place là oui Job tala na ka busan e wati mno buka yala ka futara do ko Job ben mbela o kataka do ka famu ko na dendo bi en fa bi Sadio Flene kataka mnga en fa ça non o ka ça veut dire que chaîne de be non c'est ça ni mo minga ki ibara ka fo ko ni ate jo quoi ate jo quoi kan c'est pas la peine ka fo ki mo do mine quoi alle asimo ne tira tayri sila wallahi bar nune min fo ne tabi jwani nun tay ci wora be ko fe no alla ne tira tayri sila pour que la lettre non tabi jwani nun tay pour que la lettre à pied na nga rappel historique do ke mo oui vous savez Barkan Serval nana domina ni antara kona d'abord kona oui chien do Mali on a ka chien do djembela kona dugmana fe français sur asi binan de kubala munu kona mine dugmana fe ka taka Mali sur asu de kum nyefe a do ali jile par balle konti dola à 12 km ou à 10 km de kona français sur asu jo ko lu tsaka temenga ko ambiska de nyefe Mali sur asu de dugmana fe ka taka fo kona dugmana français sur asu ka soro kanu soro ma wi histoire la ya fallait ka beke avion ni doron quoi Damien Boato ni kata Mali sur la sous kolu to bola ensuite vous continuez à se Kidal Dala qu'est-ce qui s'est passé vous savez Kidal Dala oui Mali armée la jo ka to yanna ka mo ka sigi kana do Kidal kono ka Kidal fa o kelenga Kidal fa yadi ka groupe to ko Ansar o Ansar mimbe o ko bo to fallait passer na to Ansar jusqu'à présent mo na donc to sudo oui Ansar il fallait yadi ka adjoint ko ta ka Asia créer ko ke o nyemo ka emenala faroka ka ema faroka ko saba kulu bla ka taka Algérie ko lu ni Mali ka taka négocier Mali ni John négociera yad bo al chini olu kele ne be non diri janfaro to John me ka tirusu de mesa francido ko kana yi jo na la khali na tirusu kala don ta borota mais ni c'est fait quoi non kui ala ga ni kui fa ngo quoi ala ka sidama c'est-à-dire ni réunion kera France bi molo ni réunion ma ke France bi molo parce que muna réunion ma ke jamana do be no ki est indépendant Nations Unies na atemana ni sera min ganga to pays membre permanent do dossier ta mais au bela Nations Unies banga réunion ke o ko Nations Unies be ka fendo do o réunion fana kera o France molo le fle ne keneka a flabe et victoire Mali bolo a flabe victoire France na non ala ka réunion ke ala ka ke an kene faranyana ni Mali wasadiri très rapidement be se ka mun fo jamana ka sari an ga goran ka communiquer la communiquer ka doron be min ta la doron o ye surtout yoro saba doron o ye élément saba cité fo dugmana la parce que ton nous ya yera ka fo bon français ka tagali c'est pas important c'est ko bate quoi olu yura ka fo ko bate français tara même ko agli sigi moins be no ka mo sécuriser mais ya yera ka fo ko Mali la beneno ka baraka ni dien mo be à condition que fin do be no ekolo bonya que condition ça va citer ma condition ça va faire rapidement d'abord Mali ka souveraineté iko bonya
Mali de jamana mi ni a bɛ se ka décision ta aw yɛrɛ fɛn tɛ imposer a kan n'a ye sira min ta i b'o bonya filanan ye jumɛn Mali ka choix stratégique i b'o bonya o kɔrɔ de n'an bɛ fɛ ka taa numan fɛ i b'an to an bɛ taa numan fɛ n'an bɛ fɛ ka taa kini fɛ i b'an to an bɛ fɛ ka taa kini fɛ sabanan ye jumɛn wa ni ko ko bɛ kɛ maliyɛnw ka intérêt de bɛ lajɛ ni jamana min bɛ jɛ nin ye i bisimila i ka na ka ni jamana min tɛ jɛ nin ye k'an b'u fo a banna o de parti important ye communiqué in kɔnɔ Mali ka condition filɛ n'i bɛ fɛ ni Mali ka baara kɛ faut que nin condition saba i ka nin remplir i bɛ sɔn a ma fɔlɔ on est un état souverain an ka choix stratégique i bɛ jɛ n'o ye et puis ko bɛ kɛ Mali ka intérêt kɔnɔna la donc après o sɔrɔ ka rappel kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Barikani ka tagali ko Makɔrɔn ka kunkolo gɛlɛya ni o fɛn fɛn filɛ nin ka kɛ tɔgɔ Makɔrɔn ka kunkolo gɛlɛya ni a ka kodɔnbaliya ni fɛnw de don parce que ale de girinna k'i jɔ a ka jamana de y'a to a girinna k'i jɔ ka kuma dɔ fɔ ka fɛn dɔ ni fɛn dɔ kɛ et puis après i m'a faamu donc o y'a yira communiqué in na o kuma ninnu de b'a kɔnɔna la qui est très important i m'a faamu parce que fɔlɔ an ni surtout hali Sadio kuma minnu fɔ yen fɛ jɛ ninnu bɛ kɛ cogo min na i b'a sɔrɔ a tɛ kɛ jɛ ye quoi mais i b'a sɔrɔ dɔ de bɛ dɔ kan quoi oui mais sisan kɔni kɛ 50-50 de don sa ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ oui 50-50 yɛrɛ tɛ bilen i m'a faamu anw yɛrɛ de bɛ ka kɛ hali olu fana ka couverture ye sisan oui parce que an bɛ na Afrique bɛɛ b'a kunda Russie kan i m'a faamu parce que fɛn min bɛ sen na sisan Russie ko dɔrɔn tɛ quoi ordre mondial dɔ de bɛ yen o bɛ ka falen quoi i m'a faamu et puis diɲɛ visage bɛ ka yɛlɛma et puis diɲɛ sebagaya de bɛ ka yɛlɛma donc ni sebagaya bɛ ka yɛlɛma waati jagoya don sebagaya bɛ yɛlɛma a bɛ bolo dɔ kɔnɔ a bɛ taga bolo dɔ kɔnɔ donc n'a bɛ taga bolo dɔ kɔnɔ maintenant a bɛ ka taga bolo min kɔnɔ e ka position ye jumɛn ye o bolo in na donc il faut que i ka kɛ o bolo in boloɲɔgɔnden non n'i ma ko la dɔrɔn i ma ko sara de donc n'i t'o bolo in boloɲɔgɔnden dɔ ye jagoya don soit bolo in bɛ kɛ e kan ou bien bolo in bɛ kɛ k'e gosi i m'a faamu mais n'i yɛrɛ ye bolo in boloɲɔgɔnden dɔ ye o y'a bannen o y'i kɛlen ye kotigi ye an kɛra kotigi ye donc mɔgɔw kan ka faamu ten tɔ de quoi parce que bibi na a jateminɛ kɛ Macky Sall ka boli ka na Mali la tamaseerenin dɔ kɛra mɔgɔw m'o jateminɛ dɛ ayi o jumɛn Macky Sall ma taa dumuni deli la Russie a o ka taga dumuni deli la Russie cɛ Sɔngɔ fana Macky Sall kunna da koyi dumuni bɔra don min na ko tile filanan de Macky Sall na Sɔngɔ ye Macky Sall kunna da ko Macky Sall est-ce que a y'o jateminɛ a ka nalen yan k'a ye foyo min don ko nin ma bɔ yɔrɔ si k'a bɔra Mali la dumuni bɔra don min na o tile filanan de Macky Sall nana Mali la oui donc e ka lien kɛ k'a lajɛ donc Poutine de tun y'a conditionné oui n'aw ma Mali bonya kɔngɔ b'aw bɛɛ faga yan a tɛ bɔ c'est des questions à se poser quoi oui ça montre à quel niveau Mali ni Russie bɛ dynamique min kɔnɔ quoi oui i m'a faamu wa k'a fɔ aw bolila ka na ko kɔngɔ b'aw la hali tubabu yɛrɛ kɔngɔ b'aw la mais pour que aw bɛɛ ka dumuni sɔrɔ faut que tout le monde respecte le Mali non mais Sɔngɔ a y'a fɔ cɛ o k'a nana k'ale a ye dumuni min kɛ yan o dumuni ma bɔ jamana si ka bɔra yen la i fa foyo la yan dumuni dira et puis ko a ma se k'o fana tɔgɔ fɔ Asimu de ɲɛna ma k'o tɔgɔ fɔ k'ale bɛ nin dumuni dɔ mɛ k'ale ɲinɛna tɔgɔ kɔ mais Asimu y'a la maloya o y'a sɔrɔ a ma kuma quoi c'est à dire k'a ma bɔ yɔrɔ si quoi diri ka kuma kuncɛ kuma Sidibe an b'i fo kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ nin ko ninnu Ala k'an dɛmɛ a la Ala k'a kuncɛko ɲuman di an ma et puis Ala k'a si di an ma ka lagali si di an ma a n'a sebagaya fana si di an ma Ala ka jamana in dɛmɛ halisa ka bɔ jugu bolo k'a fɔ jamanadenw ye ko u k'a dɔn k'a fɔ ko chance de dilen filɛ nin bɛɛ ma mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ yan k'i tɛ disi gosi ni mɔgɔ dɔ ye quoi ni mɔgɔ m'a disi gosi ni Sunjata ye u bɛ disi gosi ni Babɛnba ye ni Damɔzɔn ko kumaw fɔra f'i bɛ girin k'i donc il est temps que anw fana ka k'an tile Damɔzɔn n'a Babɛnbaw ye an b'o de la nin waati in na pour que anw fana denw minnu bɛ nalen an mɔdenw minnu bɛ nalen an kɔfɛ olu fana ka se k'u disi gosi ni an ye quoi et puis a chance tɛ di bɛɛ ma dɛ a chance tɛ di génération bɛɛ ma a chance dira anw ka génération de ma pour que anw fana ka kɛ icône baw ye oui an dun fana bɛ ka saisir Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ la an fana bɛ ka sange saisir dɛ mɔgɔ ka dɔ fara kan halisa parce que badabada baara don waati dɔ la a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ k'i sera k'a sɔrɔ hali ma se tilancɛ la fɔlɔ i m'a fɔ ma tant que n'i bɛ balo la tant que ni kɛlɛ bɛ sen na kana bila i kunna k'a fɔ ko i ye victoire sɔrɔ mais a bila i kunna ko étape dɔ tɛmɛna ni taama ma ban bolo FIFA tɛ ban voilà donc ni Ala sɔnna a ma ɲɛ bɛ sɔrɔ
Diri an bi i yɛrɛ fo maliyɛnw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen nin tun ye ani Dirisa Mɛmɛnta ye yɛrɛwolo début sur les remparts au chargé de communication dɔ don Dirisa Mɛmɛnta maa don maa min cɛsirilen don Maliko la maa don maa min cɛsirilen don maliyɛnw bɛ diɲɛ fan fan u bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ bi thème saba in na min sɔrɔla an bolo k'a fɔ aw ye o de ye nin ye Ala ka an bɛn sigi in ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam.